Hi people! What time is it? Naka-record ni siya. Hi! It's 11:30 here in Apo Island, preparing for the Unity Games. Can you see the faces? Can you see the faces? Agad, kaya wala yung matulog. Lights please. Hello! Hi! Yan na, nawong. Sa inyo, nawong. Ana, oh. Ana, oh. Gwapa kayo. Hi! Hi. That's Leia. Look at the lights. The Leia. Apil na to. That's Desiree. Flashlight. Spotlight, please. Spotlight. Spotlight. Gigikan siya nga. S. Bubalik siya nga sa to. M. SM. SM. Care of SPO1. Arsenia. SM. SPO1. Wala. Lights, lights. Tintin. Yes, hello! Mates! Mates, nag-haplas. Hindi Teresa! Saka naglalador. Yes! That's Teresa. Ngit kayo. Gawan. Ngit kayo. Lights! Door lights! Shine lights, please. Video. Hoy, Dili makaro. Bye, makita. Wala, ipaduosan na ako. Just know yung mga face. Joven, say hi. Hello. Makita natin, magtangura. Sugay yung naong. Elvines. ay, Dili makaro. wala di makit. Mano tayo itong mga kuha ni Ron? Bob Marley, Apo. Tao kay magputi ang Sugay mo naong man. Charlton. Welcome to Apo Island. Right at Apo Island. Chada siya. Chada Charlton. Ay, ayun. Ipakita, bro. Ano yung lights? Wow. Ikaw lang yung break sa TV, ganun. Ang sikihor, dagong dikirun. Sige yung picture sa TV, ang sikihor. This is life at Apo Island.